Daghang salamat. Gikan pag yun ni sa South Cotabato naabot diri sa Orva, Medellin. Mauni ni sod sa ila. Duha ni ka box kay naaman siya bata. So nay sulod gamit sa bata. Unsay sulod sa bata? Diaper. Kanang napkin. Alcohol. Shampoo. Toothpaste. Sabon sa plato. Sabon sa plato. Sabon sa panlaban. May cotton buds. Kanang kulon. Pahumot sa tabing. Kay humot kinukulunan ni. Naday, bukha ko no. Basta day bata, duha ang ihatag. Daghang salamat sa South Cotabato. Nya ang sud sa ilang usa ka karton. Sige nami. Sa usa ka puan Milo. Dahan kay Milo. Pila ka Milo? Uy, dindot kay South Cotabato. Daghang salamat niyohan abot diri. Nay biscuits. Nay kape. Nadi bugas. Nya na ay inani o. Ibalik sa diri. Noodles, go bulalo. Pila ka buok? Tulo ka buok. Ibsud sa diri. Tulo ka bulalo flavor. Nya na ay asin day, asin. Salamat kayo ha. Corn beef loaf. Beef corn beef nya. Naay ka ng apritada tuna. Alay daghang kay silag sud no. Tuna. Salamat kay ha taga South Cotabato. Yan na sila Youngstown sardines. Sila nagrepack lagi. Naa sila bugas, murag 5 ka kilong bugas. Nindot ra ilang bugas no. Gikan gyapon is gobyerno pero dito ni nagrepack siguro sa kuan. Ihatag diri sa Nakalamedian. Sige, solte. Unsay ka solte ninya? Daghang salamat South Cotabato LGU. So mao na ha kung dunay bata duha ka box, kung way bata karirang mga kuan.